Hello students, welcome back to Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika Vlog. I'm Miss Dewi. So today we are going to learn about relative pronoun. Before the lesson begins, let us pray. Father in heaven, thank you for today. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn, so we may understand and remember the lesson. In Jesus' name we pray, Amen. Our today's topic is about relative pronouns, as I mentioned before. And the learning objective is students able to use relative pronouns correctly in speaking and writing. Peserta didik mampu menggunakan kata ganti relatif atau relative pronoun dengan benar dalam berbicara dan menulis. What is relative pronouns? Relative pronoun is used after a noun to make it clear which person or thing we're talking about. Relative pronoun adalah kata ganti yang digunakan setelah kata benda untuk memperjelas orang atau hal yang kita bicarakan. Jadi, relative pronoun sama dengan kata ganti penghubung yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Kata benda di sini bisa berupa orang, benda, hewan, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, relative pronouns biasanya mempunyai arti yang. Selain itu, relative pronoun juga digunakan untuk menggabungkan dua klausa atau kalimat menjadi satu kalimat. There are several types of relative pronouns. The first is who is used for people. Who digunakan untuk menggantikan orang. For example, the girl who is wearing a blue hat is my friend. Perempuan yang memakai topi biru adalah teman saya. The second is whom. Whom is used for people. Whom digunakan untuk menggantikan orang, tapi posisinya sebagai objek. For example, David, whom I talked to yesterday, just replied to my email. David, orang yang saya berbicara dengannya kemarin, baru saja membalas emailku. The third is which. Which is used for things and animals. Which digunakan untuk menggantikan benda atau hewan. For example, the jacket which I wore yesterday is new. Jaket yang saya pakai kemarin masih baru. The fourth is whose. Whose is used for people, animals, or things. Whose digunakan untuk menggantikan kata ganti kepunyaan atau possessive pronoun seperti his, her, its, my, your, their, dan our. For example, he cut the tree whose branches block this view. Dia menebang pohon yang cabangnya menghalangi pandangan ini. Sarah, whose brother is a professional runner, won this year's marathon. Sarah, yang kakak laki-lakinya merupakan pelari profesional, menjadi juara maraton tahun ini. The fifth is that. That is used for people, animals, or thing. That merupakan relative pronoun yang paling umum digunakan. That digunakan untuk menggantikan orang, hewan, atau benda. That juga bisa menggantikan relative pronoun who dan which. For example, I met a woman that has 10 children. Saya bertemu dengan seorang wanita
yang memiliki 10 anak. They live in a house that has a big garden. Mereka tinggal di sebuah rumah yang memiliki taman yang besar. 6 is where. Where is used for places. Where digunakan untuk menggantikan tempat. For example, this is the library where we met. Ini adalah perpustakaan tempat di mana kami bertemu. Hawaii is the island where I traveled in 2010. Hawaii adalah pulau tempat di mana saya berwisata pada tahun 2010. 7th is when. When is used for time. When digunakan untuk menggantikan waktu, baik hari, bulan, atau tahun. For example, 1990 is the year when I was born. 1990 adalah tahun saya lahir. When dalam kalimat tersebut bisa dihilangkan menjadi 1990 is the year I was born. I remember the day when we bought this house. Saya ingat hari ketika kami membeli rumah ini. That's the explanation of the types and examples of the use of relative pronouns. Demikianlah penjelasan tentang jenis-jenis dan contoh penggunaan relative pronouns. Remember, ingat, relative pronoun who, whom, that digunakan untuk menggantikan orang atau people. Which, that digunakan untuk menggantikan benda atau things. Whose digunakan untuk menggantikan kepemilikan atau possessions. Where digunakan untuk menggantikan tempat atau places. When digunakan untuk menggantikan waktu seperti hari, bulan, atau tahun. Selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan relative pronoun dalam menggabungkan dua klausa atau kalimat menjadi satu kalimat. Yang pertama, penggunaan relative pronoun who. Who digunakan untuk menggantikan orang. Di sini kita melihat dua kalimat. Kalimat yang pertama, the man wanted to buy the red car. Kalimat kedua, he came yesterday. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi the man who came yesterday wanted to buy the red car. Pria yang datang kemarin ingin membeli mobil yang berwarna merah. Contoh selanjutnya, I just talked with my sister. She is in Thailand. Jika digabungkan, kalimatnya menjadi I talked with my sister who is in Thailand. Saya berbicara dengan saudara perempuan saya yang ada di Thailand. Yang kedua, penggunaan relative pronoun whom. Whom digunakan untuk menggantikan objek berupa orang. Di sini kita melihat contoh kalimat yang pertama, I don't know the man. Kalimat yang kedua, you met him last night. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi I don't know the man whom you met last night. Saya tidak mengenal pria yang kamu temui tadi malam. Contoh yang kedua, kalimat pertama, John is the man. Kalimat kedua, we are going to recommend John for the job. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi John is the man whom we are going to recommend for the job. John adalah orang yang akan kami rekomendasikan untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, penggunaan relative pronoun whose. Whose digunakan untuk menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Contohnya, kalimat pertama, she is my neighbor. Kalimat kedua, her child is in hospital now. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi she is my neighbor whose child is in hospital now. Dia adalah tetangga saya yang anaknya berada di rumah sakit sekarang. Selanjutnya, John found a cat.
The cat's leg was broken. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi John found a cat whose leg was broken. John menemukan seekor kucing yang kakinya patah. Yang keempat, penggunaan relative pronoun which. Which digunakan untuk menggantikan benda atau hewan. Contohnya, kalimat pertama, Marcus bought a camera. Kalimat kedua, the camera has 3 lenses. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi Marcus bought a camera which has 3 lenses. Marcus membeli sebuah kamera yang memiliki 3 lensa. Selanjutnya, I love this song, it is very romantic. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi I love this song which is very romantic. Saya suka lagu yang romantis ini. Yang kelima, penggunaan relative pronoun that. That digunakan untuk menggantikan orang, hewan, atau benda. That juga bisa menggantikan who dan which. Contohnya, kalimat pertama, the laptop is very convenient to use. Kalimat kedua, I bought it yesterday. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi the laptop that I bought yesterday is very convenient to use. Kita juga bisa menggunakan relative pronoun which. The laptop which I bought yesterday is very convenient to use. Laptop yang saya beli kemarin sangat mudah digunakan. Contoh selanjutnya, that woman is my mother. She is in a red dress. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi the woman that is in a red dress is my mother. Kita juga bisa menggunakan relative pronoun who. The woman who is in a red dress is my mother. Wanita yang memakai gaun merah adalah ibuku. Yang terakhir, penggunaan relative pronoun where. Where digunakan untuk menggantikan tempat. Contohnya, kalimat pertama, he bought a small house. Kalimat kedua, a poor family lives in there. Apabila digabungkan, kalimatnya menjadi he bought a small house where a poor family lives in. Dia membeli sebuah rumah kecil di mana sebuah keluarga miskin tinggal. Yang kedua, this is the house I was born there. This is the house where I was born. Ini adalah rumah tempat di mana saya dilahirkan.